Hello guys, I am Vishwanath Yadav. I am committed to serve all the students. In today's lecture, I have focused on the proof of some questions on sets. Please watch this video fully. I will discuss about disjoint sets. Two sets A and B are said to be disjoint two sets A and B are said to be disjoint if they have no any element common. So if we draw the Venn diagram, set A and B have no any element in common. So if we take their intersection, what will be the intersection of A and B? The intersection of A and intersection B is 5. For example, if you have E is the set of even natural numbers and O is the set of odd natural numbers. They have no any element common. That's why we write their intersection 5. They have no any element in common. So if we draw their Venn diagram, they have no any element common. The elements of E are 2, 4, 6, 8. Odd natural numbers E and O. So these sets are disjoint. If two sets have some elements common, then they are called intersecting sets. All sets will not be disjoint. They may have some common elements. Such sets are called intersecting sets. Now I will discuss about the questions related to the disjoint sets. If A intersection B is 5, then prove that A is subset of B complement and B is subset of A complement. Under the condition, the sets are disjoint. यदि sets disjoint हो भने each set is the subset of the complement of the other set. What is the complement? Complement of a set is let X be an element in set A. If X belongs to A, then X will not be in B. The reason is the sets are disjoint. यदि सेट A मा एलिमेंट छ भने X तो B मा हुन सक्दैन किनभने कन्डिसन छ set A and B have no any element common. X element is not in B. If X is not in B, then X belongs to B complement. B मा छैन भने कहाँ हुन्छ? B को बाहिर हुन्छ. B को बाहिर भनेको के? B complement. So X belongs to B complement. Element is taken in A and that is shown in B complement. Therefore, A is a subset of B complement. और सबसेट को डिफिनेसन युज गरेछु. इफ सेट ए को एलिमेंट X हो भने जुनसुकै एलिमेंट हुन सक्छ त्यो के देखाएछु B कम्प्लिमेन्टमा. त्यसकारण whatever be the set A, for them X can be used and this process is possible to use for all the B complement. अब B A complement को सबसेट प्रूफ गर्नु छ
त यो सेटमा भएको सबै एलिमेन्ट ए कम्प्लिमेन्टमा हुनुपर्छ। तर सेटमा एलिमेन्ट y लिएको, y बिलोंग्स टु b implies y is not in set A since y belongs to A complement। A मा छैन भने A को बाहिर छ। A को बाहिर भनेको के? युनिभर्सल सेटको यो बक्स युनिभर्सल सेटलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। रेक्टेंगल A and B, these are two sets, they have no any element in common, so these are disjoint sets। We want to make B complement, so B complement means outside of B, shaded region represents B complement। यो shaded region में सेट A को पार्ट हो, के देखिन्छ? A हो B कम्प्लिमेन्ट को सबसेट। यो साइडेड रिजन कै सम पार्ट कभर गरेको छ सेट A ले, त्यसैले सेट A हो B कम्प्लिमेन्ट को सबसेट। त्यस्तै दिस रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सल सेट, two sets A and B are disjoint, we want to make A complement, this sided region represents A complement। Complement means the set formed by the elements of the universal set which are not in the set itself। So यो साइडेड पोर्सन छ A complement, यो साइडेड पोर्सन भित्रै सेट B टोटल छ, means B is सबसेट of A complement। तो अघिल्लो प्रूफ को यो भेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन, and by taking some elements U is the universal set, it has all digits, digits are 0 to 9, we are forming the set of digits, two sets A and B, A is the set of even digits and B is the set of odd digits, A even digits, B odd digits. These two sets have no any element common, so A intersection B is empty, it is represented by phi. B complement is the set U minus B formed by the elements of the universal set excluding the elements of B. So when we exclude the elements of B, the elements of the universal set are 0, 2, 4, 6, 8 and it is set A. B complement is equal to A. As B complement is equal to A, we can say all the elements of B complement are in A complement। Equal set मा each set हुन्छ सबसेट अफ द अदर सेट, त्यहाँ B कम्प्लिमेन्ट लाई सबसेट अफ A कम्प्लिमेन्ट लिन सकिन्छ। त्यस्तै A कम्प्लिमेन्ट A complement is the set formed by excluding the elements of A। A equal set भएकोले all the elements of A complement are in B भन्न सकिन्छ।
सो ए कम्प्लिमेंट इज अ सबसेट अफ बी. एभ्री टाइम इक्वल हुँदैन. टेक another example, same universal set, and we are taking set A has these three elements 0, 2, 4. Set B has these three elements 5, 7, 9. Then B complement is U minus B. Set U has, universal set has 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and set B five, 7, 9. Excluding the elements of B. These are the elements in B complement. So what we observe, all the elements of A are in B. A is subset of B complement. अघिल्लो इक्जाम्पलमा इक्वल सेट भएकोले each set is subset of the other. तर यसमा के देखिएको छ, A is subset of B complement. यो सेट A को इक्वल होइन. अघिल्लो प्रुफमा के थियो, if A intersection B is equal to 5, then A is subset of B complement. यो भेरिफिकेसन हो. अब त्यस्तै A complement U minus A. A complement. All the elements of B are in A complement. So B is subset of A complement. तो यदि सेट्स डिसजॉइंट हो भने each set is subset of the complement of the other set. अघिल्लो इक्जाम्पलमा इक्वल सेट थियो, त्यसकारण B is equal to A complement भएको थियो, A is equal to B complement भएको थियो. तर यहाँ त त्यस्तो छैन. A intersection B छ डिसजॉइंट, सेट B छ A complement को सबसेट र सेट A is subset of B complement. So what is the definition of complement of a set? The complement of a set A is represented by A bar, A prime or AC. It is defined as a set of X such that X belongs to the universal set and X is not in the set A itself. सेटमा नभएको युनिभर्सल सेटमा बाट लिएर एलिमेन्ट लिएर सेट बनाउने, तर त्यो सेटमा आफै नभएको, त्यस्तोलाई के भन्ने, कम्प्लिमेन्ट. अब यसको भेन डायग्राम बनाउनु पर्यो भने
A complement outside of A, यो युनिभर्सल सेट को त्यो पार्टलाई साइडेड पार्ट बनाएछु दैट इज आउट अफ ए र त्यो पार्ट नै ए कम्प्लिमेंट हो. ए कम्प्लिमेंट द सेट फर्म by excluding the elements of the set itself. From which? From universal set. त्यो युनिभर्सल सेटबाट त्यो सेटको पार्ट आउट गर, रिमेनिङ पार्ट बाट बनेको सेट नै कम्प्लिमेन्ट हो त्यो सेटको. कम्प्लिमेन्टसँग रिलेटेड एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट लज हो कल्ड डिमर्गन्स लज. इट इज फर द युनियन अफ टू सेट्स एन्ड अल्सो फर द इन्टरसेक्सन अफ टू सेट्स. सो व्हाट इज द De Morgan's law for the union of two sets? The complement of the union of sets is equal to the intersection of their complements. That is, this is the complement of A union B is equal to the intersection of A complement and B complement. त्यसलाई प्रुफ गर. The complement of A union B is the set of X such that X belongs to the universal set and not in the set itself. कम्प्लिमेन्ट को अहिले जस्ट डिस्कस गरेको डेफिनेसनमा के थियो? कम्प्लिमेन्ट कुनै सेटको त्यो सेट हो जसमा ती एलिमेन्ट्सहरु युनिभर्सल सेटको लिने which are not in the set itself. So A union B complement is the set of X such that X belongs to U and X is not in the set. A union B मा नभएपछि the element is neither in A and also nor in B. A र B कुनैमा पनि नभएको. और यहाँ लेख्नु भएन, एन्ड लेख्नु पर्छ. बिलोङ्स टु मा और, युनियन को केसमा डज नट बिलोङ टु छ भने एन्ड. मीन्स ए कम्प्लिमेन्टमा युनिभर्सल सेटमा भएको र बी मा नभएको मीन्स बी कम्प्लिमेन्टमा. सो इट इज द इन्टरसेक्सन अफ ए कम्प्लिमेन्ट एन्ड बी कम्प्लिमेन्ट. त्यो डिमर्गन्स ल फर द युनियन अफ सेट्स भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ. ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट, ए र बी को होल पार्ट भयो ए युनियन बी. कम्प्लिमेन्ट मीन्स ए र बी को पार्ट भन्दा बाहिरको पार्ट युनिभर्सल सेटको.
ए युनियन बी को बाहिरको पार्ट भएकोले ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज साइडेड रिजन। अब यसमा रिप्रेजेन्ट गर्छु ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट को इंटरसेक्शन। ए कम्प्लिमेन्ट मीन्स आउटसाइड अफ ए, यो ए कम्प्लिमेन्ट आउटसाइड अफ ए साइडेड रिजन। त्यस्तै बी कम्प्लिमेन्ट यो बी कम्प्लिमेन्ट को पार्ट। यिनीहरूको कमन पार्ट ए कम्प्लिमेन्ट इंटरसेक्शन बी कम्प्लिमेन्ट, यो दुवै क्रस भएको, यो दुवै रिजन क्रस भएको कमन पार्ट। इंटरसेक्शन भनेको कमन पार्ट। त्यहाँ क्रस भएको पार्ट र यो फिगरमा ए युनियन बी कम्प्लिमेन्टले रिप्रेजेन्ट गर्ने पार्ट सेम छ। त्यसैले यो दुवै सेटले, यो सेट र यो सेटले रिप्रेजेन्ट गर्ने सेक्टर सेम हो। त्यो डिमर्गन्स ल फर द युनियन अफ सेट्स को भेन डायग्राममा यो रिप्रेजेन्टेसन, त्यो फर्स्टमा थियो प्रुफ, यो भेन डायग्राम रिप्रेजेन्टेसन र यो भेरिफिकेसन गर्नको लागि एक्जाम्पल पनि लिन सक्छ। Let U be the universal set having elements digits universal set has these 10 digits. A has 4 digits 0 to 3. B has also 4 digits from 2 to 5. Then A union B is the set of elements 0, 1, 2, 3, 4, 5. A union B complement is the set formed by excluding the elements of A union B from U. Then the set contains 6, 7, 8, 9. Now we are forming A complement. A complement has elements 4, 5, 6, 7, 8, 9. B complement has elements 0, 1, 6, 7, 8, 9. And then their intersection. A complement intersection B complement. What are the common elements in A complement and B complement? The common elements are 6, 7, 8, 9.
Your intersection of the A complement and B complement is a set formed by their common elements. So 6, 7, 8, 9. A union B complement मा भएको एलिमेंट्स र A complement intersection B complement मा भएको एलिमेंट सेम हो. So these two sets are equal. यो भाई example. First थियो proof, second Venn diagram बाट representation, third example. The complement of the intersection of sets is equal to the union of their complements. That is, complement of A intersection B is equal to A complement union B complement. This is De Morgan's law for the intersection of sets. First was De Morgan's law for the union of sets. This is by the definition of complement of a set. A intersection B complement is the set of X such that X belongs to universal set and X is not in the set A intersection B. इंटरसेक्शन में एलिमेंट छैन भने के हुन्छ? कुनै पनि सेटमा नभएपछि इंटरसेक्शनमा हुन सक्दैन. इंटरसेक्शनमा हुनको लागि त्यो एलिमेंट दुवै सेटमा हुनुपर्छ. I had explained in my last lecture, X belongs to A intersection B हो भने X belongs to A intersection B को केसमा X must belong to both sets. कमन एलिमेंट हुनलाई के हुनुपर्छ? दुवैको एलिमेंट हुनुपर्छ. र कमन एलिमेंट नहुनको लागि कुनै एउटा सेटको एलिमेंट नभएपछि त्यसलाई कमन भन्न मिल्दैन. त्यसैले यहाँ और लेख्नुपर्छ. X is not in A or X is not in B. X is the element of universal set not in A. X is the universal set not in B. The universal set 2-3 times X belongs to U लेख्दा यसमा कुनै एक्स्ट्रा एलिमेंट हुँदैन. यहाँ यो भन्न खोजेको सेट A मा एलिमेंट नहुन सक्छ कि त सेट B मा हुँदैन. युनिभर्सल सेटमा एभ्री टाइम हुन्छ नै. त्यसैले यहाँ एन्ड लेखेछु. X belongs to U and X is not in A means X belongs to A complement. X belongs to U and X is not in B means X belongs to B complement. The set formed by the elements of X that belongs to A complement or B complement, it means it is the union of these two sets. So A complement union B complement. यसरी प्रूफ गर्नुपर्छ. यदि स्टेट एन्ड प्रूफ डि मर्गन्स ल सोधेको हो भने फर्स्ट हो युनियन अफ टू सेट्स को लागि डि मर्गन्स ल, इंटरसेक्शन को लागि दिज टू आर द डि मर्गन्स लज. इट इज एप्लिकेबल फर एनी नंबर अफ सेट्स. यहाँ मैले 2 सेट्स लिएछु. यो 3 सेट्समा पनि पोसिबल छ, 4 सेट्समा पनि पोसिबल छ, एनी नंबर अफ सेट्समा पोसिबल छ. और De Morgan's law for the intersection of sets को लागि Venn diagram A intersection B, ये पार्ट छ A intersection B को. A intersection B complement
A intersection B complement. A complement. A complement means outside of A. Dotted part of the universal set represents the part of A complement. क्रॉस पार्ट बी कंप्लीमेंट को ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, यसको मिनिङ डटेड पार्ट र क्रस पार्ट को यूनियन, चाहे त्यो डटेड पार्ट होस् चाहे त्यो क्रस पार्ट होस्, ती दुवै पार्ट बाट बनेको सेट हो यूनियन अफ ए कंप्लीमेंट एंड बी कंप्लीमेंट। त्यो जति सैडेड पार्ट छ होल पार्टलाई ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट भन्न सकिन्छ। सो इट इज डट पार्ट भएको क्रस पार्ट भएको दुवै पार्ट भएको त युनियनमा के हुन्छ एटलिस्ट वन सेट को एलिमेंट हो भने दैट कैन बी टेकन इन द यूनियन अफ टू सेट्स। सो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट is the whole sided region. So only intersection of A and B have been excluded. Remaining all parts sided parts छ A complement union B complement को, त्यसैले यहाँ के देखिन्छ A intersection B complement र यो सेट को पार्ट सेम हो। सो यो भेन डायग्राम में डी मॉर्गन्स लॉ को रिप्रेजेंटेशन फॉर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। एंड भेरिफिकेशन ऑफ लॉ बाय टेकिंग एग्जाम्पल, त्यो अघिल्लो इक्जाम्पल में इंटरसेक्शन को लिन सक्छ। then A intersection B the set formed by common elements of A and B so A intersection B complement A intersection B complement is the set formed by the elements of the universal set which are not in A intersection B. A complement यो सेट में नभएको एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को, इट इज द सेट फॉर्म बाय दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट व्हिच आर नॉट इन ए, देन द एलिमेंट्स आर 5 6 7 8 9। त्यस्तै बी कम्प्लिमेंट is the set formed by excluding the elements of B from universal set. So what are the elements? 0 1 2 7 8 9.
Now take the union of these two. So 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, and also in A intersection B complements, the elements are same. This is the verification of De Morgan's laws. Prove that A minus B is equal to B complement minus A complement. A minus B is the set of X such that X belongs to A and X is not in B. You by the definition of difference of two sets. X is in A, so it is not out of the set A. A मा छ भने A को बाहिर हुँदैन, means A complement मा हुँदैन. And X is in not in B, means X belongs to outside of B, that is B complement. The X element of B complement को, it is not in A complement. तो यसलाई यस्तो भन्न मिल्छ, X is the element of B complement minus A complement. So it is the set of elements X which belong to B complement minus A complement. As a result, the set will be B complement minus A complement. तो ये तो भाई प्रूफ. अब इसको वेन डायग्राम में वेरिफिकेशन. Decided region represents A minus B. B complement outside of B. Dotted part represents B complement. A complement outside of A. Outside of A मा dotted part cross part. Only cross part, dotted part and cross part. B complement मा dotted part र cross part. तो B complement को पार्ट बाट A complement को पार्ट लाई आउट गर.
बी कम्प्लिमेन्टबाट मिन्स डट र यसबाट कुन पार्ट आउट गर्नु छ, ए कम्प्लिमेन्टको यो आउट पार्ट भयो, यो पार्ट पनि आउट गर्दा व्हाट विल रिमेन, ओन्ली डटेड पार्ट। त्यसबाट के देखिन्छ, दिज टू सेट्स रिप्रेजेन्ट द सेम रिजन, यो मात्रै रिजन छ। बी कम्प्लिमेन्टबाट ए कम्प्लिमेन्टको पार्ट हटाउँदा मात्रै यो पार्ट बाँकी हुन्छ, डट मात्रै भएको पार्ट, यो पार्ट र यो पार्ट सेम छ। त भेन डायग्रामबाट जुनसुकै सेट अपरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ सेम सेक्टर यदि सेट्स इक्वल हो भने। अब यो थ्योरीको टेक एन इक्जाम्पल, universal set is the set of digits. A has these 5 elements, B has 4 elements. A minus B is the set formed by excluding the elements of B from A. So the remaining elements are 0, 1, 2. B complement is the set formed by excluding the elements of B from the universal set. So these are 0, 1, 2, 7, 8, 9. A complement similarly formed by the set excluding the elements of A from the universal set. So the elements in A complement are 5, 6, 7, 8, 9. B complement minus A complement, difference of these two sets. So it contains 3 elements 0, 1, 2. A minus B also contains 0, 1, 2. So यो हो example यो theory को first proof, second representation in Venn diagram, third example. So class 10 तिर यस्तो पनि example बाट भेरिफिकेसन गर्ने गरिन्छ र 11 मा त्यो प्रुफ गर्नुपर्छ, जुन फर्स्ट मेथड मैले बताएको थिएँ। र भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्टेसन गर्नु छ भने त्यस्तै फिगर बनाएर गर्नुपर्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई लाग्छ आज गरेको सेट सम्बन्धी केही क्वेशन्सको प्रुफ बुझ्नमा कुनै कठिनाई भएको नहोला। यदि राम्ररी बुझिरहेछ भने त्यसलाई साथीहरूमा सेयर गर्नु र मैले अझै यस्तै भिडियोजहरू राख्छु र ती भिडियोजको बारेमा जानकारी पाउनको लागि मेरो युट्युब च्यानल आर्ट अफ म्याथमेटिक्सलाई सब्स्क्राइब गर्नु। धन्यवाद।